Akhirnya Sayyidina Ali niki noleh ten tiang jaler niku wau sanjang, ya hadza inna dzalika mimma ta'lamhu fina. Apa yang kau ucapkan barusan ya, itu hanya sedikit dari apa yang kamu ketahui tentang saya. Ya. Warubbama fina ma la ta'lamahu minal masawi. Ya. Bisa jadi sampean ndak ngerti. Lek sampean ngilokno aku, wah mau Sayyidina Ali ku elek ngene, kekurangan ngene. Ya. Itu baru sedikit yang Anda tahu dari saya. Ya. Bisa jadi apa yang tidak Anda tahu dari keburukan saya lebih banyak. Maka wallahu yaghfiru lana. Muga-muga awakan kabeh di ngapura mbek Gusti Allah. Ngoten jawabane. Ya napa ngeten iki. Ya awakan kaya gak iso angel ya. Sawen ono kesawene barang. Dua ilokno. Ya. Akhirnya mantun sanjang ngoten alakah aja panak dia saman anu duwe napa namine punya kebutuhan, mungkin saya bisa memenuhinya. Terus sanjang temu bantune anu Mas sing ngetutaken Sayyidina Ali saman nggo piro nggo piro ka intaka syai'un qala na'am nggih niki wonten 1000 dirham kula mbetahaken artine jenengan 1000 dirham. Qala Sayyidina Ali mengatakan iktiha saman kene sing ngilang-ilangno wau malah diparingi. Mari disok, 1000 dirham nggih kathah. Disokaken ten ngaji niku. Akhirnya nangis tiang. Sing ngilang-ilangno nangis, waqala dan mengatakan asyhadu saya bersaksi annaka ibna binti Rasulillah. Jenengan niki temenanan keturunannya Rasulullah, keturunannya anak Rasulullah, keturunan Sayyidah Fatimah. Jenengan kita menanan keturunan Sayyidah Fatimah. Ya. Ibni anak laki-laki atau keturunan karena beliau cucu nih statusnya binti Rasulillah. Ya. Wallahi laqad aghrani qaumun la khairu fihim. Demi Allah, ya. Demi Allah saya telah ditipu oleh orang-orang yang tidak ada kebaikan kepada mereka. Atipun ngilokno tiyang sing bayar. Ya. Ternyata sampean gak koyo ngono. Aku diakali mbek arek-arek iku. Apa jawaban Sayyidina Ali? Kufa andalik. Wis mandek ya. Aja diterusno. Matur ngenyek Sayyidina Ali niku wau malah di napa? Di ngapura dan diberi hadiah terus menghina orang yang nyuruh. Ya, kata Sayyidina Ali, kufa andalik waskut. Aja diterusno. Waskut wis mari menengae wis. Ya. Wa khudzalika lak hadiyatan. Sama cukup itu duwe zaman kowo wa nufusuna thayyibah anka. Aja kuwatir gak ono di atiku perasaan elek nang sampean gak ono. Ya, thayyibah api-api ae nang sampean wis aman mulai wis. Dan kejadian seperti ini sangat sering, Pak. Ya, mulai zamannya Rasulullah sangat sering, lagi kisah-kisah beliau niki. Dan kitab niki paling boten wonten 3 niku. Wonten 3. Terus betaken kali sing setunggal niku malah kalau nembe semerap lah sing cerita sini. Ternyata pantas beliau dijuluki Zainul Abidin, kebanggaan orang-orang yang ahli ibadah. Karena orang-orang yang ahli ibadah dohirnya menyambung hubungan dengan Allah, tetapi hakikatnya Allah akan menyambung hubungannya dengan sesama manusia. Tiyang sing jaga hubungannya kali Gusti Allah, maka Gusti Allah akan menjaga hubungannya baik dengan sesama manusia. Nah, ini kita memiliki diceritakan ketika beliau sedang sholat di masjid, sholat sunnah, tiang-tiang sampun wangsul sholat isya, mantun sholat isya. Mantun niku ada orang asing, ya kados njenengan ngeten iki masjidnya pinggir jalan, ya. Wonten tiang napa temu sholat mriki beto tas. Di tasnya itu ada uang 1000 dirham. Nggih. Yang niki supe. Orangnya lupa kalau napa ngapunten ceritane. Orangnya lupa dengan tasnya yang berisi 1000 dirham. Tiangi supe. Asline mboten kebeto di rumahnya. Nggih. Perasaane ten masjid beto arto. Mantun niku
Begitu medal, loh, nanti mau tasku more. Mau ke masjid, balik ke masjid. Ten masjid tiang-tiang sampun wangsul. Lah temriku wonten Sayyidina Ali sedang sholat sunnah. Piyambakan tiang-tiang sampun wangsul sedaya. Fadonna ba'da khurujihi minal masjid annahu nasiha fil masjid. Lupa kalau membawa tas tadi, dianggapnya membawa tas terus ketinggalan. Dintosi mawon. Sayyidina Ali niki salat walam ya'rif man huwa. Tiang mboten semerap sinten sing salat mboten semerap. Mboten tepang kali Sayyidina Ali. Sampai sedaya telas, ngapunten. Sampai dangu dintosi mboten mantun-mantun. Fara'ahu yutilu sujud. Sujude dangu nggih pancen kados napa? Kados bae. Bae mboten usah bae Kanjeng Nabi. Sayyidina Ali dikenal seperti itu. Di kalangan para sahabat yang dikenal paling kuat sholat, paling khusyuk sholat niku Sayyidina Ali. Nggih. Ngantos sing cerita damel saya embara niku nggih niku pancen ngoten. Sing napa ditantang kali Kanjeng Nabi Ali. Lomba. Nah, ambek sing liyane lomba napa khusyuk-khusyukan salat. Nggih. Sing menang tak kei serban, salah siji kok serbanku iki, ana serban putih, serban ijo. Ayo lomba. Sing lintune, wis bapak wis BE menang, ayo wis. BE mboten peduli masuk Sayyidina Ali terkenal kuat salate khusyuk, gak apa-apa wis coba ae wis. Ndak ada salahnya kok. Nyun sewu. Lombae zamane Kanjeng Nabi ngoten, Pak. Lombae niku khusyuk-khusyukan salat. Khusyukan salat. Wis cepet semangat wae lomba. Sing nintune pun KO sing Sayyidina Ali. Khusyuk tiang-tiang wah jelas ya Ali menang. Pancen gak enak sing yang bisa mengalahkan Sayyidina Ali ini sulit orang-orang dalam bab salat. Itu mantun tiang-tiang Ali menang. Kanjeng Nabi tanglet. Di jare wong-wong sampean sing menang. Sing endi sing ijo apa sing putih? Sayyidina Ali jujur. Ngapunten Kanjeng Nabi. Kula nggih kalah, Bro. Lho buktine kari dhewe salate. Nggih, ketok anteng. Mboten kula mboten khusyuk kula. Nggih. Dohire tiang-tiang ningali kula khusyuk. Cuma salat sing niki wae kula mboten khusyuk. Kok iso gak khusyuk? Kula mikir. Salat niku sempat kepikiran, engko njaluk sing putih apa sing ijo iki. Sekelas saya iki, Pak. Nggih. Tapi di luar itu Masya Allah beliau terkenal khusyuk ya. Diajak Rasulullah keluar siang-siang ngoten niku ngapunten injing-injing ten sahabat ngoten niku celi enten ora iki li tak urusan ambil sahabat iki oh nggih Kanjeng Nabi dalem tilar salat mboten napa Kanjeng Nabi iya salat ndek ngarepku aku cene ketok ya kalau sewaktu-waktu mau pulang sudah selesai bisa langsung tak ajak nggih Kanjeng Nabi enak ini kadung salat manteng Pak manteng wong anteng nggih ten pekarangan salat ten kebonan ngoten ruku atau berdiri niku sering dalam beberapa riwayat sering sampai manuk niku mencelok ten pundake ruku gitu gegere nah sampeyan bayangaken dienceloki manuk niku kan lek mboten meneng lah ewet ta nggih kok dianggap uwit ngoten niku mboten manuk mencelok mbok gak krasa lek iki wong iki nggih Sayyidina Ali ngoten napa sing diwaos wis ngoten niku nggih biasa sing diwaos perbedaan gaya salatnya Sayyidina Ali dengan Sayyidina Utsman niku ten surat yang dibaca setelah Fatihah ya kalau gayanya Sayyidina Utsman itu membaca banyak ayat melanjutkan surat niki mantun diterusaken ngoten modele. Kalau Sayyidina Ali niku modele mengulang ayat. Gaya maos Qur'ane nggih. Gaya maos Qur'annya surat yang dibaca setelah Fatihah itu diulang. Niku senengane Sayyidina Ali. Kadang salat dalu, salat tahajud. Insyaallah sami kali kula panjenengan Pak salat tahajud e. Namung kali rakaat. Sayyidina Ali salat tahajud kadang ya terkadang beliau cuma 2 rakaat cuman mulai jam 11 sampai jam setengah kali 2 rakaat niku maca napa Gus? Kadang maca sak ayat to kadang maca sak ayat
Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul dirausaken. Terus mboten krasa sampai mendekati subuh. Nggih. Niku seringe Zainal Ali ngoten. Mengulang-ulang. Normale lek ayat-ayat sing napa? Ayat-ayat yang menceritakan tentang siksa, tentang neraka seumpama wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazah. Itu paling-paling ini. Terus nggih sampai ngoten niku ngantos ajri sampai ndredeg kan. Zainal Abidin ngoten. Nggih. Niki nate dalem niku kobongan, Pak. Kobong. Nggih. Kobong tiang-tiang bingung nyirami, kobongan. Pun mulai rotok-rotok apinya agak-agak hilang, tiba-tiba dari dalam rumah muncul seseorang. Tiang-tiang tambah kaget malih. Sapa iku metu kok omahe iku? Lho ono sing nggo metu tak no. Zainal Ali sing medal, Zainal Abidin iki. Medal. Lho, apa rame-rame ngomong ning njaba iki? Wonten apa, Pak? Lho, apa omahku kok kosong kabeh iki apa iki? Lho kok bongan, jenengan saking pundi? Aku ning jero. Sari. Oh, enggak ya, kok nek turu ning jero. Wah, salat. Ning jero salat aku. Masa jenengan mboten krasa sumuk mboten? Gak ro aku. Aku soalnya lek salat iku bayangno lek ngarepku iku neraka. Tak bayangno neraka. Dadi api dunia ndak terasa sudah. Karena aku bayangno neraka lek ngarepku. Bahasane Zainal Ali ngoten. Lah niki ngoten pas salat sunah mantun isya niku dangu sujude dangu. Nggih. Lek mangke lek wonten diperbolehkan ya, diperbolehkan. Kalau salat sendiri boleh. Kalau salat sendiri boleh. Memperpanjang sujud boleh. Okay. Ada hadisnya lah ini, ada hadisnya. Ya, artinya bahasanya habis di sujud. Ini sujud manapun sebenarnya, sujud manapun. Ketika sujud hendaknya memperbanyak doa karena pada waktu itu kamu paling dekatnya hamba terhadap Tuhannya ketika sujud. Tapi yang pertanyaan panjenengan, ya nopo? Mana yang lebih afdol, lebih utama? Memperlama berdiri apa memperlama sujud? Ulama beda pendapat. Ya, ulama beda pendapat, masing-masing dengan dalil. Tapi yang kuat pendapatnya yang berdiri. Ya, berdiri dalam sholat itu lebih baik daripada berdiri lama. Ngapunten, berdiri lama dalam sholat itu lebih baik daripada sujud lama. Ngoten. Nopo mutlak mboten? Jawabannya ndak mutlak. Berdiri lama ini kapan? Kalau napa namanya? Berdirinya di rakaat pertama dan kedua saja. Artinya kalau lebih dari 2 rakaat maghrib, isya, maka rakaat kedua, rakaat ketiga dan keempat kita ndak berdiri lama. Gampangannya ngoten. Alasan lebih baik berdiri lama itu karena membaca surat setelah Fatihah. Sunnahnya kan namun di dua rakaat pertama. Sunnah membaca sunnah membaca Al-Qur'an. Mataya saro minal Qur'an, bahasa hadisnya ngoten. Yang mudah dari Al-Qur'an setelah membaca Fatihah. Yang disunahkan yang bagaimana? Selain Fatihah, bacanya selain Fatihah. Buatan terus mentang-mentang umul kitab nih, masih umul kitab. Walau dolin Fatihah malih buatan niku. Sami-sami dengan kulhu malih buatan masalah. Niku kalau sami isi fikih berdiri lama. Nah, ini ceritanya Faro'ah yutilu sujudnya lama. Waqad kana fi khiton aswadan min majrid dam, ya, sampai sujud niku wau yen sewu ten napa ngeten nggih mboten karpetan nggih kan masjid singen masih lemah sing di rada atos ngoten niku sampai ada jalur berwarna hitam di samping kepala beliau. Napa jalur napa? Mular, Pak. Nggih. Sujud dangu kali nangis. Mulai sampai napa
tangisnya niku lewer wonten bentuk kan. Lho kok kelir ireng aswadan. Nggih, niku kan celaan. Ini kan celaan. Akhirnya Pakola yang jalan niku ngenteni. Kan mari salat yo iki aku yakin sing Joko sing terakhir metu wong iki kok. La tutil salatak ya ada. Mas, suwe Mas salate Mas. Ngoten tiyang. Niku mboten kanten. Suwe salate. Wa adhi haqqon nas. Iki hake menungso iki kek ono, ya, berikan haknya manusia. Jangan haknya Allah tok. Suwe-suwe. La takdib. Enggak usah etok-etok sampean ojo gorok. Ya. Ketika merasa falamma ahassa. Sebenarnya beliau enggak terasa, Pak. Terus sekitare wonten napa mboten terasa. Nggih. Ketika ini terus ngomong-ngomong mawon falamma ahassa. Ketika merasakan ada orang yang menunggunya, khaffafa shalah wa sallam. Akhirnya beliau menyegerakan sholat, ya, artinya meringankan sholat dan mantun wasallam dan salam. Kola ma indak nonton apa Mas? Saya nyangit yang niku alfu dirham wasatosurro fi hadal masjid ma akhodaha ghairuk. Bungkusan jerone ono duweke 1000 dirham di masjid ini. Kalau mana sih Joko kecuali sampean. Langsung ngoten. Yang langsung dituduh ngoten. Falamma sami aminhu, ketika Sayyidina Ali mendengar itu, maka beliau menjawab, ya akhi, Mas, usturni. Ojo ngomong-ngomong. Ya, usturni itu tutupilah saya. Tutupilah aib saya, kekurangan saya. Usturni, fa inna man satara musliman satarahullahu. Karena sesungguhnya orang yang menutupi aib, cacat, kekeliruan sesama muslim, maka Allah akan menutupi aibnya. Sautika hak takekno, hae sampean takekno. Ibak nih, ayo kalau aku sampean. Lho macam bukti mboten betul saya nak alim. Ibak nih, kalau aku. Are dijak teng griyane dipendhetaken bungkusan diiseni 1000 dirham diparingaken. Iki Mas kowe sampean. Piro bungkusane isine? 1000. Iki 1000 wis. Akhirnya nggih bacane ngoten, nggih. Gak usah ngomong-ngomong wis. Aman apa sih? Sing aman take 1000 ya 1000. Dijak teng griyane, pancen mboten-mboten. Begitu tiange wangsul mlebet griya, teng griyane wonten bungkusan sing 1000 mau. Loh, nggih kok niki ini. Oh, kata nama macet. Lagi mau iki sapa iki mau ceritane tak kenekno. Nggih. Sudah dituduh, diilokno, dituduh mboten ngamuk, mboten ngopo. Malah memenuhi niku wau haknya niku. Akhire tanglep-tanglep teng kampung mriku. Biasane sing salat di masjid mulene kari dhewe, mari salat sunah suwi. Sopo iku? Oh Sayyidina Ali Zainal Abidin. Putune Kanjeng Nabi iku. Iya. Wah, bingung deh. Opo iki? Ternyata yang saya tuduh beliau. Akhirnya orangnya kembali kepada dalamnya Sayyidina Ali. Ngoten niku nyuwun ngapunten bahasane kali mular ngoten fabaka wadak kolbab, menangis, menyesal dan mengetuk pintu. Begitu Sayyidina Ali medal sanjang yang niku wau samih nih ngapunten nggih fama araftuka, saya ndak mengenalmu, wa qad wajadtu surrati fil bait, dan ternyata saya temukan bungkusan berisi uang itu ada dalam rumahku. Fama anta bisarikin, jenengan iki senes tiyang sing nyolong. Antal karim, dengan iki tiyang sing loman, Ibnul Karim, keturunane wong sing loman. Kala Sayyidina Ali mengatakan khudha barakallahu lak fiha. Sampeyan kau gak apa-apa, ya, muga-muga barokah. Sampeyan kau. Kala samihni, saestu kula ngapunten. Kala man sarafta min indi awwala marrah illa wa qad samahtuka wa afautu anka min kibali an ta'tiya ilayya. Ya. Mulai awal sampean ngomong nang aku, sampean ngalih nggawa sing tak kekno iku mau, aku sing ngapura. Mulai awal iku. Kan perasaan bekel jengkel nang sampean ndak. Ya. Faradhiyallahu anhu ma ahsan aqwaluhum wa ma ajmalu wa ma ajmala ilmuhum. Maka ya dari kisah niki nggih mugi-mugi beliau diridani kalian Gusti Allah dengan gaya ucapannya, dengan gaya bicaranya, dengan sikapnya. Ini sebagai pembelajaran kepada kita semuanya. Kadang-kadang
mungkin kita dalam bermuamalah kita beli sesuatu di warung mantun niku tanglet semuanya iku piroan niku oh iki sampeyan cukup dhewe gitu aku iki tuku kok lho nggih ngoten niku kadang-kadang mantun kita teng warung ya contoh sing gampang niku teng warung mungkin penjual warungnya kurang baik ngomongnya terus kita protes juga loh aku tuku aku bayar kok sama sentak-sentak pembeli adalah raja ya guys bisa nopo malih pancen nggih karakter tiang masing-masing ya. Nah, dalam hal ini kita diajari sama Rasulullah untuk selalu mengucapkan yang baik, yang sopan, ya, yang sopan sing sae. Itu akhlak yang perlu dijaga dari umat Islam di saat ini yang semakin tergerus. Ya. Karena sopan, santun, sabar niku termasuk dua perkara yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kalau ini pas ngawas pundi itu dalam napa pundi sempat cerita. Wonten sahabat namanya Sayyidina Zaid Al-Khair. Sayyidina Zaid Al-Khair. Ya, nama aslinya Sayyidina Zaid Al-Khail. Al-Khail itu maknanya kuda. Karena beliau punya kuda banyak, ngurusi kuda, ya, ahli ngelatih kuda. Ya. Ketika sowan Kanjeng Nabi sampeyan iki sapa jenenge? Kula Zaid Al-Khail pakai lam. Oh mboten. La anta Zaid Al-Khair, sampeyan iki Zaid sing apik. Nggih. Sampeyan saiki jenenge Zaid Al-Khair. Nggih Kanjeng Nabi. Belum. Nggih. Digantos kali Kanjeng Nabi ngipun. Mantun niku ngobrol. Ayo melok nang omah. Nggih. Karena ini memang dari jauh beliau dari saking suku Toye ini bukan pinggiran Madinah. Nah ketika sowan Kanjeng Nabi kali Sayyidina Umar ngetutaken ngoten. Masya Allah tiangnya sopan santun. Manten niku Kanjeng Nabi yang menyampaikan. Ya. Masya Allah ya, aku kurang ngeru, belum pernah menemui seseorang kaya model sampeyan ini. Napa Kanjeng Nabi? Anda punya dua sifat yang disukai Allah dan Rasulnya. Dua sifat yang disukai Allah dan Rasulnya. Napa niku Kanjeng Nabi? Sabar dan santun. Sampeyan wonge sabar, terus wonge santun, sopan. Iku disenengi mbek Gusti Allah dan Rasul. Alhamdulillah kalau sifat saya ini bisa menjadikan Allah dan Rasulnya cinta. Niku yen sewu Kanjeng Nabi menawi panjenengan kersa kula dengan paringi rencang 300 penunggang kuda akan saya latih, saya yang bertanggung jawab dan akan saya rebut Romawi. Kula butuh tiang 300 kok. Sing Masya Allah. Sing Kanjeng Nabi, hebat cita-cita sampean. Ya muga-muga diterima oleh Gusti Allah. Ya, muga-muga diterima, muga-muga uripe sampean selamat. Bahasane ngoten. Akhirnya nopo moro-moro selamat barang kan ndak keturutan ya. Beliau ndak lama kepanggil Kanjeng Nabi sekedap berapa bulan mantan niku geng sakit seto di zamannya Rasulullah. Nah Zaid Al-Khair, nah kisahnya beliau sedikit ya. Kisah mungkin yang paling menonjol gini wow ketika dipuji sama Rasulullah dengan dua sifatnya sabar dan santun, dan tiang-tiang cerita niku Masya Allah singen niku Kanjeng Nabi si zaman jahiliyah singen si tasik kafir niku terkenal, tiang-tiang kenal Zaid Al-Khair, paham tiang-tiang nggih. Pahamnya apa ceritanya? Aku cerita nono aku nggih. Biyen niku si zaman si jahiliyah pernah untanya niku dicolong wong, mboten unta setunggal Kanjeng Nabi, unta 100 dicolong nggih. Diuber ono maling, ono wong rampok nggih. Diuber tingali jejake, mlayune rono diuber. Mantan diuber, ternyata si nyolong tiang setunggal. Tiang setunggal. Mantan itu, mandek, balik no untukku. Gak iso, aku butuh aku. Orang kampung kami kelaparan. Kami butuh susu unta, kami butuh daging unta, kelaparan. Aku tanggung jawab aku. Lu kelek tak panah sampean. Diancam di panah. Mantan itu, culno iku unta sing karena sing dibetos tunggal. Cuma sing kirangan nggih.
tiang-tiang sing unta ngoten sing lintune niku ngetutaken ngoten. Nggih, kadang wonten unta niku wonten sing napa pimpinane ngoten nah, lintune maling ngetutaken. Sing dicepeng sing tunggal niku. Nggih. Aman-aman. Culno unta iku mboten purun, kak tarung ae anu wis ngoten. Mari, sampean lapo sih nyolong-nyolong barang? Aku butuh. Ya. Ngene wis. Ya. Ngene ae. Taline unta iku sampean talini telu. Bundelono telu. Ya. Bundelono telu. Sebagai ganti aku manah sampean, aku tak manah taline dhisik. Masya Allah, Pak. Mboten langsung dipanah, diberi ancaman peringatan riyen. Nggih, ngoten niku. Apa maksudnya? Yes, bundelono sik, bundeli. Talini 3 bundelan ngoten. Cekel ngene dipanah. Cuy. Dipanah niku kenek ten bundelane niku. Tung tung tung. Ngoten, pas bundelane, pas talenan. Mangke dijelok, waduh iki titis temenan ono iki gitu. Titis temenan. Lah bose sampean nyolong barang iku. Kula anu ngeten. Ngene ae. Aku mari iki kate perang. Perang antar suku. Waktu niku nggih, tasik kafir masih jahiliyah. Perang antar suku. Biasanya perang antar suku iki sing menang entuk unta 100. Ya. Aja unta iki sampean gawa. Iki untone mbakku iki. Ada nakoto ukhti iki nggone mbakku. Aku dititipi. Ya. Engko ae enten ono di daerah kono gang kono iku. Engko lek menang sampean tak kekno utawa 100 unta tak kekno sampean. Nggih. Manten iku lho, sampean kok gang kono barang. Sampean anake sapa sih? Aku anake Pak Muhalhil. Loh, Zaid Al-Khail. Kenal dia. Zaid sama sing jenenge Zaid Al. Iya sapa maneh sing nglatih jaran iki kene aku tok. Nggih, Bun. Dibalekno. Dan betul, menang diparingaken. Nggih. Sing 100 unta yang didapatkan iku lho, diparingkan tiyang niku. Lho, sik kene mungkin kula ngentosi, wah yes, menang kawan nggih 100 unta hadiah perang. Diceritakan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam. Hadis niki gara-gara cerita Sayyidina Zaid niku. Orang pilihan kalian ketika jahiliyah akan menjadi orang pilihan di masa Islam. Makanya Kanjeng Nabi ngelem niku. Nggih, ngelem Sayyidina Zaid. Nah niki ditinggali saking tidak hanya sekedar ucapan tapi juga bagaimana sikap beliau dalam bermuamalah kepada sesama manusia. Sekali lagi monggo kita saestu-estu ngelatih ngomongi sing sae. Syukur-syukur juga bisa kita latih kepada keluarga kita ya, kepada keluarga kita bagaimana nggih pun bahasane jenengan wallahu a'lam nggih sak mangke unggah-ungguh nggih nggih tata krama unggah-ungguh tiyang Jawa kaya wong Jawa kelangan Jawane ngoten nggih kadang-kadang kita membiarkan dari sikap, dari nopo, kadang-kadang salaman, batuke kok nek sinetron nggih tiyang sepahe nggih mendel mawon. Nggih. Ya ada sebagian jamaah kalau ke rumah terus salaman kali betul juga nih hidung nak. Nggih. Salaman iku hidung diambung ojo. Nek film-film lah batuke kok nah tok. Salaman kalau wali ali-ali kalau lek ndang tok menisan. Dodokno kadang-kadang gitu yang sepahe bareng. Ini yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Minimal kalau kita sudah terlanjur, kita sendiri belum bisa membiasakan yang baik. Ketika kita tanamkan pada anak-anak kita, harapan kita mereka melakukan, maka kita juga mendapatkan kiriman ganjaran niku wau saking sikap anak-anak kita. Ngoten. Bun. Ya Bun, menawi wonten pertanyaan, monggo Bun. Niki sampun mantun. Dalam. Mengenai sholat ketika sujud melamakan ketika sujud itu bagaimana kalau yang melamakan itu imamnya di saat sujud yang terakhir imam itu melamakan kita izin ya. Kalau sujud bacaan sunnah dalam sujud itu kan tasbih niku nggih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi niku. Itu sunnahnya terbanyak 11. Nggih. Membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi paling banyak 11 kali. Nggih. Nanti kan
membaca subhanallah wa bihamdi bacaannya niku sunnah. Manten niku 3 kali juga sunnah. Lu kan sekali juga sunnah. Iya, sekali juga sunnah. Cuma wonten bahasan tentang kitab fikih aqallul kamal, minimalnya yang sempurna itu 3. Lebih dari 3 bagaimana? Izin kepada jamaah. Nggih. Seumpami mboten izin memperlama, ya napa hukume? Dolim. Lek ten jamaah nggih dolim. Pokok memperlama gerakan, memperbanyak zikir nggih di luar kesunahan itu harus ada izin. Termasuk surat yang dibaca setelah Fatihah. Tapi nggih wonten wonten standarte niku. Nggih. Kalau surat yang dibaca Isya dan Asar niku surat pendek sunnahnya. Maghrib, Isya dan Asar. Nggih surat pendek. Kok Isya dan Asar? Maghrib niku surat pendek. Isya dan Asar pertengahan. Subuh dan duhur surat panjang sunnahnya. Pendek niku surat nopo? Wadduha ke bawah itu pendek. Pertengahan ammayata sa'alun ke bawah, an-naba ke bawah, an-naba sampai al-lail saderenge wadduha niku surat pertengahan. Surat panjang itu al-hujurat ke bawah. Al-hujurat juz 26 sampai akhir juz 29 niku surat panjang. Berarti lek wonten tiyang salat subuh ngimami mboten izin sing diwaos Waqiah rakaat kedua tabarok dolim no mboten masih masuk sunnah saya. Lek sing diwaos Yasin nggih. Lek Waqiah mboten, Waqiah juz 17 Al-Hujurat juz 26 mulainya juz 26 surat panjang. Subuh nggih bahasan kula subuh. Tabarok tambah tabarok juz 29. Ngoten. Itu tanpa izin tidak apa-apa, tanpa izin. Tapi kalau selain itu harus izin. Masalah napa? Nggih surat memperlama. Nggih matur mawon nggih. Ki mumpung yo tak tambahi 5 ngono lho. Subhanallah pilak ping 5 oleh ya. Nggih mboten napa mek tambah loro ae kok. Atau mungkin aku ono dungane titik ae. Napa sih Robbana atina fid dunya tapi pas sujud. Oh nggih Pun. Nggih. Satu saja sing aku mau ono janjian mbek tamu ojo wis biasa ae. Ndak boleh. Imam ndak boleh memaksakan. Nggih. Dalam mboten apa? Amanya tasalun niku pertengahan niku. Niku disebut surat pertengahan. Mboten ngagem izin mboten apa. Lek pertanyaan itu izin nggih. Lek pertanyaan ke izin. Lek pemberitahuan langkung sae. Ngoten tok lho, kersane mboten kaget. Nggih, mboten kaget. Nggih. Mboten kaget. Kula nggih, mangke amaya tasaalun. Wah, namung gangsal ayat. Oh, nggih Pun. Sami-sami, mboten sedaya kok. Nggih, niku mboten apa-apa. Lek hubungannya kali izin, mboten harus izin untuk napa niku? Nggih, subuh niku surat panjang, subuh dan duhur surat panjang, asar dan isya surat pertengahan, maghrib surat pendek. Surat pendek wadduha ke bawah. Misalnya wonten tiyang ngimami alam nasroh ten surat salat maghrib mboten masalah, masih masuk sunnah saya. Pendek. Nggih. Wonten sanesipun nggih. Langkung saya mboten dimantunaken. Langkung saya. Kalau imam kita cepat, asal cepet tapi sah nggih. Cepet tapi sah. Atau satos wonten cepet mboten sah. Cepet mboten sah sing mboten wonten tumak ninae. Nggih. Oleh Allahu kufuwan ahad, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Niku mboten wonten tumakninah, mboten sah niku, eman-eman. Niki cepet tapi sah. Nggih. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Niki wonten tumakninah ini. Wonten tipis nih. Nggih, wonten jeda, tumakninah gampangnya jeda. Bagaimana sikap kita selaku makmum? Lebih baik tidak menyelesaikan 3. Ngoten. Nggih, tumut. Terus imam pun gerak, kita tumut gerak. Aku sik sepisan cuma peti imami, mboten napa. Karena khawatir ngeten. Termasuk ten bab salat jamaah. Salah satu yang membatalkan jamaah jika makmum ketinggalan terlambat 2 rukun berturut-turut tanpa udzur nggih. Bahasane tanpa udzur. Ngoten. Mangke wonten kan lek udzur kan mboten napa, nggih, cuma jangan kedah semerap udzure. Napa contone udzure? Ten Fatihah, ten bacaan wajib. Fatihah belum selesai, imam sudah keburu ruku. Makmumnya makmum muafik. Kita bukan makmum masbuk, makmum muafik. Nggih. Kita pun titen, lek imam iki mesti cepet iki, tarawih mesti cepet. Maka langkah kita yang pertama, begitu bangun imam baca Fatihah, kita juga baca Fatihah. Biar tidak kehilangan Fatihah. Nggih. Bangun, lek ngentosi jenengan menurut sunnah, amin baru Fatihah, mesti isal pun. Wong pun titen, iki cepet lek ngimami iki. Seumpami Ayub wis ngimami, iki Ayub lek ngimami surate mesti pendek, gak pendek asline. Iku mlebu surat di luar panjang, tapi diwaca ngarepe tok. Seumpami lho nggih. 2 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Allahu akbar. Demi Allah. Cukup sing surat sing muane sing dawa-dawa tapi mek 2 ayat ngajenge tok. Wah, tapi nggih masyaallah, apalan ngarepe tok niki nggih angel. Ngoten. Ya napa niku? Maka langkah pertama bangun ikut baca Fatihah. Pun mau Fatihah, imam sik rukuk mawon, sik kalah cepet. Ya napa niki? Apa kita harus langsung rukuk? Mboten. Selesaikan Fatihah. Sampai kapan Gus batasnya? Batasnya sampai 3 rukun panjang. Boleh terlambat dengan udzur sampai 3 rukun panjang. 3 rukun panjang berarti selain i'tidal dan duduk di antara 2 sujud. Ten salat niku wonten rukun pendek, i'tidal dan duduk di antara 2 sujud. Ngoten. Berarti imam ruku, jenengan dereng mantun Fatihah, diterusaken sampai kapan? Sampai sujud kedua. Ruku kan panjang, ruku panjang, i'tidal pendek, sujud pertama panjang, duduk di antara 2 sujud pendek, sujud kedua panjang. Sebelum imam bangun dari sujud, kita harus segera ruku. Lek mboten batal mangke. Niku udzure ngoten. Waduh, bingung kula Gus masalah udzur. Nggih pun, lek bingung masalah udzur, maka jangan sampai tertinggal sampai 2 rukun berturut-turut. Ngoten. Khawatire ngoten. Nggih. Kita kasih sujud pertama subhana rabbil azim wa bihamdi sekali, imam sudah duduk sujud malih mriki sik derengan niku ketinggalan kali batal malih. Maka biar nek batal ngene ku wae dereng mantun mboten napa ditutaken sing penting tumakninah sampeyan tumakninah beres nggih. Allahu a'lam bishawab. Ini mungkin saged dipahami, saged diamalaken. Mugi-mugi amal saya ini para jamaah diterahmi dengan Allah, segala kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Semoga Allah memberikan taufik hidayah, memberikan umur ilmu rezeki ingkang barokah sewaktu-waktu wangsul dumateng Gusti Allah tetap dalam kondisi iman Islam husnul khotimah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.